क्राइमब्रांच तदंत नहीं आईन मंत्री प्रतिक्रिया भूल काम करने बेले से जानी भूल पांड्यान विरुद्ध में तदंत किछि वैचित्र्यता नहीं भूल काम कले दंड मिले तदंतर सामना करेंगे वीके पांड्यान सुरेंद्रनाथ पाणिग्राही अभियोग को आधार करी चली तदंत प्रक्रिया पांड्यान को नहीं क्राइमब्रांच तदंत आरंभ को नहीं बड़ तथ्य सामना को आसुछि एवं अनेक तथ्य संग्रह करा जायथिबा कथा कहा जाउछि। पांड्यान को बांधि पारे क्राइमब्रांच पांड्यान विरुद्ध में तदंत करुछि सीबीसीआईडी वीके कार्तिक पांड्यान बढ़ी पारे अड़ुआ नवीन निवास जाइपारे क्राइमब्रांच टीम भैरव कार्तिक पांड्यान विरुद्ध में मामला रुजु होइछि क्राइमब्रांच अतिरिक्त एसपी यार तदंत करुछंती सुरेंद्र पाणिग्राही अभियोग को आधार करी मामला रुजु होइछि अभियोगकारी को मध्य तथ्य मागिछि तदंतकारी संस्था। पांड्यान को नहीं क्राइमब्रांच तदंत नहीं आईन मंत्री प्रतिक्रिया रही भूल काम करने बेले से जानी भूल पांड्यान विरुद्ध में तदंत किछि वैचित्र्यता नहीं भूल काम कले दंड मिले तदंतर सामना करेंगे वीके पांड्यान सुरेंद्रनाथ पाणिग्राही अभियोग को आधार करी तदंत प्रक्रिया जारी रही। पूर्वर अनेक अभियोग सामना को आसी भी तदंत प्रक्रिया आरंभ होगा एवं तदंत परिसरभुक्त करा जाइथिबार चित्र आसी नथिला तेबे जेतेबेले पांड्यान विरुद्ध में लिखित अभियोग आसुछि मामला रुजु होउछि एहा परे ये तदंत प्रक्रिया आग को बढ़ुछि एनै कोन प्रतिक्रिया रखिछन्ति आईन मंत्री आसंत रजपका भूल काम कले दंड मिले भूल काम कले तदंतर सामना करिया पड़े जे जे भूल काम करिथिले अतीत रे करुछंती सेमानंकु निश्चित भाव में आगामी दिन में कोर्ट ना कोर्ट तदंतर सामना करने को पड़ो तेणुक जे करुले जिते से कौन जानी नथिले से कथा से जानी तेणुक आज सामना जिते करने को पड़ो कौन प्रकार तदंतर से कौन वैचित्र्य नहीं भूल काम कले दंड मिले भूल काम कले तदंतर सामना करने को पड़े जे जे भूल काम करिथिले अतीत रे करुछंती सेमानंकु निश्चित भाव में आगामी दिन में कोर्ट ना कोर्ट तदंतर सामना करने को पड़ो तेणुक जे करुले जिते से कौन जानी नथिले से कथा से जानी तेणुक आज सामना जिते करने को पड़ो कौन प्रकार तदंतर से कौन वैचित्र्य नहीं भूल काम कले दंड मिले। आपण शुणुथिले प्रतिक्रिया जे भूल काम कले दंड मिले एथिरे कोनोसी वैचित्र्यता नाही जदि जे भी जो समय रे भूल काम करुछंती से माने जानिछंती एहा भूल भली परवर्ती समय रे ई तदंत प्रक्रिया कथा आसुछि तदंत परे उचित दंड पाइबे बोली आशा रही। पांड्यान को नहीं क्राइमब्रांच तदंत प्रक्रिया जारी तदंत नहीं भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया सामना को आसुछि। अधिक आलोचना पे आम सहित वरिष्ठ सांबादिक विभूतिभूषण कर जोड़ी होती फोन लाइन रे श्रीजुक्त कर आपण को स्वागत। वीके पांड्यान को नहीं पुणी चर्चा बढ़ुछि सुरेंद्रनाथ पाणिग्राही गोटे अभियोग आनिछंती एवं ए अभियोग को आधार करी मामला रुजु होउछि परवर्ती समय रे तदंत प्रक्रिया मध्य बढ़ुछि क्राइमब्रांच पक्षरु ये तदंत प्रक्रिया पई गोटे नोटिस जारी करा जायछि जे 6 तारिख दिन से समस्त तथ्य सामना रे रखिबे यार भितरे आईन मंत्री मध्य प्रतिक्रिया रखुछंती जे जे भूल करिछि दंड निश्चित भाव में मिलिबो आ भूल करुथबा समय रे से भी जानिथिले जे एहा भूल बोली याकु नै किभली रहबा आपनका प्रतिक्रिया देखो तो तत्कालीन बिजु जनता दल सरकार समय रे पांड्यान गोटे अहितुक क्षमता केन्द्र गोटे अधिकारी क्षमता केन्द्र रहउति अधिकारी भाव में परिगणित होतिले सेतबेले विभिन्न समय आप देखिथिबे विधानसभा भितर और बाहर विरोधी दल ठारू आरंभ करी साधारण लोक भितर पांड्यान विरुद्ध में गोटे प्रतिक्रिया प्रकाश पाउथला जे सरकारी तहबिल रु कोटी कोटी टंका खर्च करी एभली भाव में जो सभा आयोजन करा से सभा निजक निजे गोटे 5टी अध्यक्ष जार कौन सरकारी स्वीकृति संधान अच्छा लोक मैंने घोषणा करी से सभा आयोजन करते सभा आयोजन जो हेलिकप्टर गस्त होता मंच
ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା, ମଞ୍ଚକୁ ବିପୁଳ ଲୋକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଥିଲା ଯେ ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଭିଯୋଗଟି ରଖିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ଯୋଉଥି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବ ତାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ କାଗଜାତ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସରକାରୀ ତହବିଲ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଭାବରେ ଜଣେ ନିଜକୁ 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘୋଷିତ କରିକିରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ, ସରକାରୀ କଳ, ସରକାରୀ ପୋଲିସ ବଳ ଏ ସବୁକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଯୋଉ କରାଯାଇଛି, ଏହା ଓଡିଶା ରୁଲ ଅଫ ବିଜନେସ 1956 ଆର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 6 ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜାତ ଯାହା ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏ କାଗଜାତ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଯିବ, ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣକୁ ଆଣିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଚିବ, ଜୁନିୟର ସଚିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ କ୍ଷମତାବାନ ହେଇପାରିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମତାବାନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସରକାରୀ ନିୟମ କାନୁନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକିରି, ରୁଲ ଅଫ ବିଜନେସ ର 1956 ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକିରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବଳ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଯେତେବେଳେ ଆମର 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିବେଚିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।